السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم نحاولوا ما امكن تعرفوا على الدرس ديال لي سيستيم اللي هما النظمات. غنتعرفوا على اشنا هي نظمه، سي كوا ان سيستيم، كومون اون ريزودر ان سيستيم، كيفاش تنحلوا واحد النظمه ديالنا، سي كوا لي ميثود كون يوتيليزي بور ريزودر ان سيستيم، يعني اشنو هما لي ميثود اللي تنستعملوا باش نحلوا واحد لو سيستيم. داكور، دونك الدرس فهو سهل جدا، نحاولوا ما امكن نشرحوه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، حاولوا ما امكن تتبعوا معايا. دونك عندنا لو سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكوني du premier degré. Donc غنتعرفوا على واحد لو سيستيم. Quand vous voyez un système, donc هذه نظمة, d'accord, il contient une équation liée à ax plus by égale à c, d'accord, et une autre équation liée à a'x plus b' y égale à c'. Donc هذه فهي تتسمى نظمة un système. علاش un système؟ parce que il contient deux équations. كنا في الدرس الأول تنتعرفوا على اون ايكواسيون. اون ايكواسيون هي انها معادله تتكون من مجهول واحد ومن درجه الاولى. هنا عندنا دو سيستيم، عندنا ا اكس بلس بي ايكغيك ايكال سي، وعندنا ا بريم اكس بلس بي بريم ايكغيك ايكال سي بريم. الا عندنا جوج المعادلات خاصنا جوج ديال المجاهيل كما تلاحظوا هنايا، فعندنا جوج ديال المجاهيل، عندنا مجهول اكس و إيكغيك. داكور، دونك هاد المجاهيل هادو هما حنايا اللي خصنا نقلبوا عليهم. داكور، دونك تيتسمى هذا لو كوبل اكس إيكغيك. داكور، لو كوبل اكس إيكغيك est la solution de ce système là. دونك حنايا خصنا نحلوا هاد النظمه هادي وخصنا نلقاو هاد الزوج اكس إيكغيك. دونك هاد الزوج اكس إيكغيك هو اللي تيتسمى لو كوبل ديال هاد لو سيستيم، هذا هو الحل ديال هاد لو سيستيم. وباش نلقاو هاد الحل هذا اش خصنا نديرو؟ خصنا نطبقوا هاد لي ميثود هادي. Donc pour faire la résolution algébrique d'un système, تنطبقوا اما la méthode de substitution اللي هي طريقه التعويض، اما غنشوفوا la méthode de combinaison linéaire اللي هي طريقه التأليفه الخطيه. ثم في الاخير غنشوفوا comment résoudre graphiquement le système، كيفاش تنحلوا النظمه ديالنا مبيانيا. داكور، دابا غندوزو نحلوا لو سيستيم ديالنا par la méthode de substitution. دونك غنحلوا هاد النظمه هادي بطريقه ديال التعويض. Donc comme vous voyez ici, on a une équation de x moins 5y égale à 3. La deuxième équation, il y a x moins 3y égale à 1. Pour résoudre un système par la méthode de substitution, toujours remplace x par y ou la x en fonction de y. Donc هنا ديما تنحاولوا ما امكن نكتبوا x en fonction de y ou la y en fonction du x. D'accord, donc toujours هنايا تنحاولوا ما امكن نجبدوا x بدلاله y ولا y بدلاله x وتنعوضهم في المعادله الاولى ولا المعادله الثانيه. دونك توجور هنايا بور ريزولفر لو سيستيم تنقلبوا فينا هو اللي غنكتبوا بدلاله الاخر ويكون سهل. الا خدينا هنا نكتبوا x بدلاله y، دونك غتكون 2x égale 3 plus 5y، غنديوها لهنايا. من بعد تنقسموا على 2 هنايا، دونك x تولي 3 plus 5y على 2. والاغلبيه ديال التلاميذ تيخطئوا هنا. دونك غنحاولوا ندوزو ليكواسيون نيميرو 1 اللي هي ساهله. عندنا x moins 3y égale à 1، عندنا الحق نكتبوا x égale à 1 plus 3y ونعوضوها في المعادله الثانيه. دونك تبعوا معايا هنا، عندنا لو سيستيم ديالنا اللي هو 2x moins 5y égale à 3. دونك هادي غتبقى بلاصتها. غنحاولوا ما امكن نكتبوا x égale x égale quoi؟ هاد 3y بغات تمشي لهنايا بتولي اش؟ بتولي 1 plus 3y. مزيان، من بعد اش؟ هاد لا فالور دو x، هاد لا فالور دو x غتعوض لينا في ليكواسيون نيميرو 1. مزيان، وهادي غتبقى شاده بلاصتها حتى نلقاو لا فالور دو y. دونك عندنا 2 facteur 1 plus 3y moins 5y égale à 3. مزيان، دونك x تتبقى كما قلت لكم شاده بلاصتها égale à 1 plus 3y. مزيان، نكملوا لو سيستيم ديالنا. هنا غنديرو اون ديفلوب هاد ليكسبرسيون هذا. دونك 2 fois 1 اللي هي 2 plus 2 fois 3y اللي هي 6y moins 5y égale à 3, x égale
1 بلس 3y مزيان. هادي غنحسبوها هنايا جوج بتمشي للطرف الاخر بتولي 3 موان 2 6 y ناقص 5 y هي y داكوغ. ما تنساوش لو سيستيم ديالنا. دونك هنايا 6 y موان 5 y égale à y, 3 moins 2 égale à 1. Donc on a trouvé la valeur de y. هنا قلت لكم تلقى x égale 1 plus 3y. D'accord. Donc on a trouvé la valeur de y, خصنا نلقاو la valeur ديال x. Donc maintenant y égale à 1, ça marche. هنايا pour trouver la valeur de x اش نديرو؟ هاد y هادي غنعوضوها في la deuxième équation اللي هي x égale 1 plus 3 fois 1 اللي هي 3. Donc x égale combien? Égale à 4. مزيان. كملنا la solution ولا la résolution de ce système là ولقينا لو كوبل ديالنا اللي هو x y ديما اللي هو 4 1. Ça marche. Donc اش غنكتبو في الاخر؟ غنكتبو alors le couple يعني الزوج 4 1. Donc le couple 4 1 et la solution du système. Ça marche. الزوج 4 1 فهو حل لهذه النظمة. مزيان حتى لهنا ça marche. Donc la méthode de substitution اللي هي طريقة التعويض فهي واحد الطريقة سهلة. تنحاولوا ما امكن نجبدوا x بدلالة y ولا جبدوا لي y بدلالة x. دونك حاولوا ما تغلطوش هي في الحساب. داكور. اما الطريقة فهي سهلة. من بعد ممكن يقول لك الاستاذ vérifier que 4 1 est la solution de ce système là ولا montrer que 4 1 est la solution de ce système. اش نديرو حنا؟ هاد الزوج ولا هاد لو كوبل 4 1 نحاولوا ما امكن نعوضوه في المعادله ديالنا ونشوفوا واش بيخرج لنا نفس الريزلت واش بتخرج لنا 3. دونك لا فيريفيكاسيون اللي هي نشوفوا واش الكوبل 4 1 هو حل هاد النظمه. دونك انا ناخذ واحد النظمه ونشوفوا الكوبل 4 1 واش حل هاد النظمه هادي. غناخذوا المعادله الاولى اللي هي 2x moins 5y égale à 3. x هي 4 و y هي 1. دونك غنحاولوا هاد الشيء نشوفوا واش تيساوي، نشوفوا هاد الشيء واش تيساوي 3. دونك نعوضوا x ب 4 moins 5 fois 1 égale quoi 2 fois 4 اللي هي شحال؟ اللي هي 8 moins شحال هنا 5 اللي هي شحال؟ اللي هي 3. Donc alors 4 1 c'est la solution de ce système. نعاودو نتاكدو نشوفو نعوضوها في المعادله الثانيه نشوفو واش بطاتينا نفس الريزلت. دونك x moins 3y égale à 1. Donc x هي 4 moins 3 fois 1 اللي هي 3 égale à 1. Donc on a trouvé même résultat. Alors on dit que le couple 4 1 est la solution du système. مزيان. Alors maintenant on passe pour résoudre ce système là par la méthode de combinaison linéaire. Donc غنحلوا هاد النظمه هادي بطريقه ديال التأليفه الخطيه. داكور. شنو هي التأليفه الخطيه؟ سي كوا لا méthode de combinaison linéaire. La combinaison linéaire toujours on cherche pour éliminer un inconnu. ديما تنقلبوا باش نسامبليفيو ولا باش نحيدوا واحد المجهول تيبقى عندنا مجهول واحد تلقاه ومن بعد تنعوضوا في المعادله ديالنا. داكور. دونك هنا تلاحظوا بان عندنا المعادله الاولى وعندنا المعادله الثانيه وتعرفوا بان اي عدد مع l'opposé ديالو il va donner 0. Donc si on prend 2 moins 2 il va donner 0. D'accord. Donc هنايا تنقلبوا على باش نإليمينيو x ولا y نقلبوا على الطريقه السهله. الا جينا بغينا نإليمينيو y هنا اش خصنا نضربو هنايا فوا 3 ونضربو هنايا فوا موان 5. داكور باش نإليمينيو y. ولكن حنا تنقلبوا على الطريقه السهله. اش تلاحظوا هنا عندنا 2x وعندنا هنايا x. دونك pour avoir l'opposé ديال 2x خصنا نضربو هادي كامله في شحال؟ غنضربوها فوا موان 2. دونك غنضربو فوا موان 2. مزيان. دونك غتولي لنا المعادله ديالنا. دونك عندنا هنايا 2x moins 5y égale à 3. هادي اش بتولي لنا؟ بتولي لنا موان 2 x
علاش؟ لأن ضربنا موان 2 fois x. Moins مع moins il va donner plus. 2 fois 3 il va donner 6y égale à moins 2 fois 1 اللي هي moins 2. دونك فاش نوصلو هنا شنديرو؟ عندنا 2x moins 2x. دونك المعادلة الأولانية غنزيدو عليها المعادلة الثانية. دونك المعادلة الأولانية زائد المعادلة الثانية. دونك تنجمعو مومبغ أ مومبغ ولا ممكن نجمعو هذا مع هذا وهذا مع هذا. داكوغ؟ دونك إلا درنا 2x moins 2x il va donner 0. moins 5y plus 6y il va donner y. وعندنا 3 moins 2 il va donner 1. دونك عندنا هنايا نحاولو كنجمعو هذا كاملو. دونك 2x moins 5y plus moins 2x plus 6y égale 3 moins 2. دونك هنا غنحيدو الأقواس ديالنا وما تبدلش لهم الإشارة لأنها مسبوقة بإشارة زائد. دونك هنا plus moins il va donner le c moins. D'accord? 2x مع 2x va disparaître. Moins 5y plus 6y. 3 moins 2 égale à 1. Moins 5y plus 6y égale à y. Donc y égale à 1. Donc on a trouvé y égale à 1. Donc là pour trouver la valeur de x, اش نديرو؟ نعوضو y في هذه المعادلة الأولانية. داكوغ؟ دونك اش بتعطينا؟ بتعطينا 2x moins 5 fois y اللي هي 1 égale 3. Donc 2x égale 3 moins 5 اللي درنا لهنا بتولي plus 5. Donc 2x égale 3 plus 5, 8. Donc x égale 8 sur 2. Alors x égale à 4. Ça marche? Donc le couple ديالنا اللي هو 4 1. Ça marche? Donc le couple 4 1 est la solution du système. دونك هاد الزوج 4 1 فهو حل لهذه النظمة. دونك هذه هي طريقة ديال التأليفة الخطية. حاولوا ما أمكن تعاودوا الفيديو شحال من مرة باش تفهموا لنا الطريقة ديال التأليفة الخطية. دابا ندوزو لديغني باراغراف اللي هي لا ريسوليسيون غرافيك دان سيستيم اللي هو التأويل المبياني لنظمة. دونك تتكون عندنا واحد النظمة تنحاولوا ما أمكن نجبدو الحل ديالها مبيانيا يعني غرافيكمون. تتكون عندنا هاد النظمة هادي غنحاولوا ما أمكن نجبدو الحل ديالها مبيانيا. كيفاش غنديرو؟ عندنا هاد المعادلة وهاد المعادلة غنحولوها إلى معادلة مستقيم كما شفنا في إيكواسيون ديال دوار. دونك معادلة مستقيم تتكتب سو فورم دو y إيكال mx بلس بي. دونك هاد المعادلات بجوج غنحولوهم لهاد المعادله، من بعد غنرسموهم في الميبيان، وديك النقطه فاش تقاطع لينا هاد المستقيم مع هاد المستقيم هذاك هو الحل ديال النظمه ديالنا، فهو سهل جدا. دونك تبعوا معايا. عندنا هنايا 4x moins y égale à 5. دونك moins y égale 5 هادي الا تحولت لهنا بتولي moins 4x. ثم عندنا 3y égale à 7. غنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب. moins x هنا بتحول بتولي بلس x. ثم عندنا موان بتمشي لهنا داكوغ بتولي y égale moins 5 بلس 4x. ثم عندنا هنا y تساوي 3 غتمشي لهنا بتولي 7 زائد x مقسومة على 3. دونك 7 بلس x ديفيزي سور 3. داكوغ. دونك هاد المعادلات خصنا نكتبوهم على شكل المعادلة ديال المستقيم y égale mx بلس b باش ما تخربقوش مزيان. دونك اش عندنا y égale 4x moins 5. ثم المعادلة الثانية اللي هي y égale 1 tiers x بلس 7 tiers. داكوغ. دونك هاد المعادلة الأولى هاد المعادلة الثانية كتبناهم على شكل معادلة مستقيم. دونك المعادلة الأولانية غنسميوها دي ان. دونك هادي هي المعادلة الأولانية. دونك المعادلة الأولى نسميوها دي ان. دونك هاكا تكتبو معادلة مستقيم y égale 4x moins 5. ثم المعادلة الثانية اللي هي دي دو اللي هي y égale 1 tiers x plus 7 sur 3.
دونك اش غنديرو؟ هاد جوج ديال المعادلات هادو غنحاولوا ما امكن نرسموهم في المبيان ديالنا. داكوغ، اش غنديرو؟ دونك باش نرسمو هاد الدي ان بيخصونا جوج النقط. هادشي راه شفناه في ايكواسيون ديال دغوات، حاولوا ما امكن نترجعو. دونك عندنا هنا الدي ان خاصنا جوج ديال لي بوين، خاصنا جوج ديال النقط باش نرسمو هاد الدي ان. داكوغ، ثم عندنا الدي دو حتى هي خاصنا جوج النقط باش نرسمو هاد المستقيم دي دو. دونك انا خديت جوج النقط ديالي. داكوغ، ممكن تاخدو هنايا x égale à 0, y égale à moins 5, d'accord, ou تاخدو عاوتاني x égale à 1, d'accord, ou y égale à moins 1, d'accord, وهاد جوج النقط وغترسمو دي 1. سي لا ميم شوز هنايا x égale à 0 وهاد y égale à 7 sur 3 وعاوتاني x égale à 1 وتحسبو y شحال فيها مزيان وغنرسمو المستقيم ديالنا. داكوغ، وهاد النقطة هادي فاش تيتلاقاو هنايا، داكوغ، نقطة التلاقي سي لو بوان d'intersection de la droite D1 et D2 سي لا سوليسيون ديال هاد النظام هادي. داكوغ، دونك اون ا دو اللي هو l'abscisse 3, donc le couple 2, 3 et la solution du système. D'accord. دونك عندنا الكوبل 2 3 يعني الزوج 2 3 فهو حل لهذه النظمه. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس مزيان. فحاولت ما امكن تخطي معكم جميع لي ميثود دو سبستيتيوشن، ميثود دو كومبينيزون لينيير. الدرس هذا ضروري غتلقاو في الامتحان، ونتمنى لكم النجاح والاستمراريه. بون